हेलो किड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे नंबर्स और उसके साथ साथ अल्फाबेट भी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सी ग्रीन कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, orangish color. So let's start the video. पहले हम लेंगे सी ग्रीन कलर को और सी ग्रीन कलर से पहले अल्फाबेट के ऊपर कलर करेंगे। तो बच्चों पहले कौन सी अल्फाबेट है? यहाँ पर है ए, जिसके ऊपर अब हम कलर करेंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, यहाँ पर है नंबर्स। वन, तो बच्चों आज हम क्या सीखे हैं? तो चलो बच्चों फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। 1, 2, 3, 4. Thanks for watching our videos. Please like and subscribe our channel. Thanks for watching. हम मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो पर। तब तक हमारे चैनल को फॉलो करते जाइए। So till then, bye. Take care.